Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di pertanyaan hatta di bagasa tikyon jalot tama barita na ulisan hatan de batala nita para di rohatta martanya kita asini rohama di hamu doho damena siat Tuhan de bata amata do sananak na Tuhan Yesus Kristus do satod di porbadia pangajarion marhite hatami ido natakas na tau halua do hangulua di hami asatar parangeho kami na hobar tu hatam di ngulunami siganupari alania le Jahoba ukap ma hatami dihami patu begeho may jala ajar-ajari mahami asatung takas jupako nani halomohon ni roham mananginangi dohami di bagasan tikyo pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Barita na ulisan hatani debata mangatoi dohot mamakulingi hita takas ma begiota siap poda bidu 25 mamuhai may sian ayat 2 tolhas rodi ayat onom. Poda bidu 25 atau kitab Amsal bidu 25 ayat 2 sahatu ayat onom. Tatangihon ma song nontar surat di sini. Hamulion ni debata doi makomihon hata alai hamulion ni akaraja doi sumulikit hata. Rapsodapot haduduan do timbo ni langit dohot hapal ni tanaon dohot roha ni akaraja. Iko sirango do akata taksya perak jalaruar ma ula-ula na arga bahenon ni panopa. Iko pabalion halak parjahati sia jolo ni raja. Jadi hokma habang sana marhite-hite habonaron. Unang patongan tongam dirim di jolo ni raja. Jalaunang jong joko tu inganan ni halak na balga. Ido sahatna. Salom. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hataha anggina pinaribot. Horas marihita salhuna. Las marohata di partangangata di bagasa tikyon tabegi barita nauli sian hatani debata di poda bidu 25 ayat 2 sahatu ayat onomi tutu epistel tamot tu mingguta di minggu tanggal 31 Agustus 2025 minggu nama rujah di padohan Yesus partogi nasitong Yesus partogi nasitong Yesus pemimpin yang benar Yesus pemimpin yang benar. Neng takas togu-toguon ni ojahan manang tema ni jamitau kita asatung idaotta haadulon ni kepemimpinan ni Yesus na di bagasan hasit tongani. Jala naeng togu-toguon ni hita mia jala mangulu sebagai pemimpin kita ay pemimpin do hita di sudiate. Di ngulut taon nate di rumah tangga ya diaka punguan manang pemimpin panomot tu dirita sendiri alai bohado hita memimpin doho sitong ido naing berengota sian pangajarion doho poda ni Raja Salomo di bagasa tikon molo didok Yesus partogi na sitong asa ulo hita pagonggopo dirita tu ibana jala asa tiruota ibana namanggonggomi di bagasa kasitongan tapagonggopo dirita tu ibana ay partogi na sitong na sumarihon akan na pinarmahan na manugu tu japalan na lomak jalan na manugu tu matamual na tiyo na majamoton sian aka mara ido partogi na sitong na sumeaho dirina makokob aka na ginonggom na ido Yesus Kristus tu hatay jala partogi na sitong naing idautay na marmahani doho na manggonggomi di bagasa kabonaron di bagasan hasitongan jala na totong di bagasan toruk ni roha patar maya kadamang doho dainang molo tapay hutihut jami taon alani marhite pangajarion ni Raja Salomo di poda bidu 25 ayat 2 sahatu ayat onomi patar tutonga-tongata pabua poda pangajarioni taboto doate Raja Salomo yang paling berhikmat pada zamannya yang tidak ada tandingannya ibana mangalehon panuturion rikot ni poda manang habisuhon
nama rojahat di bagasa bir mida jahoba. Asa marparange di bagasan hapistaran, di bagasa kabisuho jolmai mangadopi ngoluna. Ido rikokna jala situhuni poda sian Raja Salomoi. Marojahat di bagasa bir mida jahoba gabebo disirang naroa dohot nadinggani. Gabe terputihi jala terhanguluhoma nadinggani. Ido parbue ni namar hapistaran dohot namar habisuhon. Alania kedamang dohot dainang dihita salhuna berengot tama sian bagian na parjulu di bidu 25 sian podai ima di ayat 2 sahatu ayat tolu. Hamuliaon ni debata hahomiodo odoate didok tua tuhamu nang tuhita. Ido di patu begehon jala hata habisuhon dohot hata hapistara doi. Poda doi pangajario doi tuaka nau begesa jala hamulion ni jolma manulikit do. Alani molo taboto hamulion ni debata hahomio do ikon manugu-nugu hitamai laho mamuji pasangap Tuhani. Asa adong pangatusion natorang dihita pabua hahomiodo hamuliaon ni debata. Manang hamuliaon ni debata hahomiodo sokal sudi akka jadi-jadian nai dakka dodoan utoh-hutok dakka pikirani jala tuntakas dang hadung dungon niaka hapistarani. Alai lasrohatta ai di jodoh hita di paloas do hita manulikiti aka hahomion ni debata jala molota sulikiti i gabe boto otama sokal situ tudo Tuhani tungguk hahomion do tutu gabe ido tubuh di hita molo di paloas debata hita manulikiti hahomion nai ima di bagian na parjolo di ayat 2 sahatu ayat tolu. Napa dua hon di ayat 4 sahatu ayat 5. Di patorang di si marhite-hite hata bisuk do hata hapistarani. Kepemimpinan yang kokoh hanya dengan kebenaran. Kepemimpinan yang kokoh hanya dapat diraih, hanya dapat dihasilkan dengan kebenaran. Lapatanna ikotakasdo pabua hot ni sadahabang say naikon di pajongjong jala manang napinahot ni ngulu na marhabonaron. Iko pabalion akala parjahat sian sisongoninin na sian aka habangsa ni raja. Jala ikon paholangon aka sibahen hakotoron dohot aka haramunon. Isaraniaka parhata gagap. Isaraniaka siulah hajahaton ido tak na dimaksud siap perak asaruar ula-ula na arga bahenon ni panopa. Asaruar habangsa natongam nahot ikotakas do paholangon aka pangalaho isaraniaka korupsi isaraniaka pembisik na nanaing manigay habangsay. Napatuluhon akadamang takas taida sian ayat onomi. Dido disi toruk ni roha diadupan ni debata doho diadupan ni jolma. Toruk ni roha diadupan ni debata doho diadupan ni jolma. Iko paholangon kesombongan. Ikon paholangon dohot aka keangkuhan. Ai ido nagabe awal mula ni hadadabu ni jolma molo say mangalului hati boon mangalului gijang ni roha na say pajongjong kesombongan dang dihalomohon Tuhan yoni. Adido di Lukas 10 opatiyate ayat 10 sada takas do didok disi siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa
yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tolu hal, omana naing sigatata, jala naing putihat tama sian natulu bagiani nalausi hangulu honota. Hamuliaon ni debata hahomiodonin. Hahomiodo hamuliaon ni debata. Dakadungdungan utoh-utok mui dang hadodoan pikiratai molosian hadiriota sendiri alai mardonga bisuk doho biar mida Jahoba naing takas togu-togon na hita asa di bagasan na manulik kiti hita sian hata ni debata sian pabahenan ni debata takasma gabe tolhas jala sahat hita tumadong luar biasa Tuhani. Agung dan mulia adanya. Sokal nai Tuhani. Tabereng selalu nak kejadian ni debata. Tutu hahomi odoi bohado di bayi debata juma di honi. Bohado parjadi ni langit dohot tano. Bohado molo tabereng laut na bidangi. Molo tabereng tobak na rumah taratai. Datung sosahat kita madong luar biasa. Alani lasma rohata ai di paluas debata hita manulik kiti saluh nai asa dapotan rohana bisuk kita. Aido naniula ni Raja Salomo umbain na pola di Guritto nate. Didok martulu ribuan hata habis tara do habisuhoni akapoda pangajarion namardonga biar mida Jahoba. Ido rikok na ate. Jala pola sampai di Papua ka pegawai-pegawai ni Hiskiai mulut aja dia sada di 25 pola di Papua ala tung takas do di togu-togu pangajarion namardongan habis suhoni laho manulikit doho marnida hahomion ni debata asa manulikiti hata ido ulau ni jol maninna manulikiti hata ni debata manulikiti pabahenan ni debata asa satu kekaguman asa satu keheranan, asa ditogu-togui hita madok mamuji pasangap debata di saluh nasa pabahenan nai. Ada kaduduan tibona bagasna dak kadungdungan parbinotoan ni debata. Alani ikon satu ta tu pangatusion nama dok luar biasa. Kadang dohot denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Manulik kiti hatai, sumulikit hatai, artinya menyelidiki. Sahala raja nina hamulionna imama manulikit hatai. Artinya songo dokter ate. Dokter dang boya asal menebak sahih ni pasienna. Alai kotakas jumulu diselidiki, diobservasi, bahkan didiagnosa jolo ate. Ado sahih ni pasien nih. Takas do ikon naing bagas torang turohani sada dokter. Laho marnida parsahiton ni sada pasien. Ikut jolo takas di boto ibana. Songo dia do gejala ni sahiti. Ikut dapok do di ibana. Asabu ibana madok aha sahitna. Jalabui mangalehon aha tindakan manang tawar manang ubat nomor pardumut tu si. Artinya naing dohonok kutu hita saluhna. Kalau dokter saja disuruh untuk menyelidiki, harus melakukan diagnosa, observasi, apalagi seorang pemimpin. Rikot situ tu ya te, apalagi seorang pemimpin. Masa rikot do salah pemimpin ini, ikon mangatusi dohot tikos sesuatu, asa mengambil keputusan dohot kebijakan. So ini dona kita kalah na porsea. Iko sai belajar hita di barita nauli. Unang so laho marsiajar di hatani Tuhani. Iko terus do parsiajar hatta barita nauli.
asa dapot tita aka habis tarado habis suhon jala terhanguluhok kita na pinangido ni hata ni debata di nguluta sinuengon ido di pangido uban na didok di hata bisuk nasian Raja Salomoi hamulion ni debata do hahomiodo hamulion ni debata hahomiodo manotong mahita marsiajar marguru mahita tu barita nahuli asa dapot tita pamujion natorang di tuhatai sahala raja sumulikit hatanin ido bana dipangido Salomo di hati bakit ibana gabi raja dimulanai nunga dipangido ibana yate asa di bagasan rohana bisuk ibana mangarajai asa bo ibana pajongjong uhum di bagasan hasitongan dohot habonaron asa bo ibana manirang nadenggan manang manirang naroa bo ibana makolangi naroa dohot nadenggani jala mangulahun nadenggan pasidikon na roai ido dipapatar si Salomo dipangidoan na mangido habis tarado habis suhoni siat debata dina laho bakit ibana gabe raja. Na paduahon sian ayat 4 sahatu ayat 5. Hotni sadaha bangsa ima habonarodo. Kepemimpinan kokoh hanya dengan kebenaran. Di hata bisuk nabi ni si Salomo takas didok ikos sirango doa kata tak siap perak jalaruar ma ula-ula na arga bahenon ni panopa iko pabelion halak parjahati siat jolo ni raja jadi hok ma habang sana marhite-hite habonaron hok ni sada bangso habangsa didok disi songon sahalak panopa na manirang tak sian natinopana asa gabe bernilai asa dapot arga ula-ula na pinadyan hotni sada bangso ikon takas di bagasan hamurnion naso jadi sahudulan sauduron dohot aka parjahat jala aka na manigai nilai ni habangsai ima songot tak ni sada ula-ula asa dapok perak na murni ikot takasdo di horus ditanggali tak taki gabi adong ma hina arga ni ula-ulai wibawa ni sada harajaon kepemimpinan ikot takas holang aka sian aka parjahat unang aka dihaliangi aka koruptor unang dihaliangi aka pembisik na manigaya te ayo donay aka pembisiko nate molo penasehat nati kos dangang polabuhan na mangaraho nate na membimbing na manegor raja di aka hahurangan na jala napaingoto na kebijakan na di bagasan keadila do habonaron anggo iti kos mate alay molo pembisik na gabi na naing ya na manitip polomoni rohana na naing mangahu tu dirina naing majalo bagian ya naing papuas sotagas na marhite-hite pangaraja yoni ya olodo gabi songon boneka benon na panggonggomi manang raja yate gabi halak mengendalihon muluak kana jol manaroa marpangalahon na sotikos na mengendalihon ni sadaha bangsa pasti segado dang bernilai alani ikot tanggalat do tak sian ula-ulai asa haruar jala tarida hilongna dohot nilai manang argana ido didokate hata bisuk doi sian Raja Salomo hata habis tara do habis suhud doi nagok lapatan na di bagasang nguluon aido tong molo didok Jesus gabi partogi na sitong ay iba na do naung payasok kita sian bura
uhum alani dosai. Ibana do nau mangusatita dohot nau manobus sita sen aka dosa hahurangan do hagaliote asa gabe bernilai hita. Dipaias do hita siat dosai jala dihokop do hita. Ido banda gabe bo hita gabe anak doho boruni debata. Gabe jol mana arga hita pina arga ni panubusion ni Kristosi. Na patuluhon di bagian na patuluhon takas berengotai sian ayat onom. Na madok toruk ni roha di adopan ni debata doho di adopan ni dongat jolma. Toruk ni roha di adopan ni debata doho di adopan ni jolma. Kerendahan hati masarikoti hanguluhonon ni pemimpin, hanguluhonon ni jolma, diadopan ni debata, song ni doho diadopan nyaka dongan. Ido banda didok unang patongam-tongam birim di jolo ni raja, jala unang jong joko tui inganan ni halak nabelga. Yesus sebagai partogi, natigor, ido di papata rate. Ibana Tuhan, alay olo ibana manadikon habang sanay. Olo ibana rotu portibion di bagasan haleaon. Martoruk ni roha ibana di buribana kapak ni sisianay. Gabe pelayan ibana dia ka sisianna datoruk ni roha doi. Molo Jesus partogi na sitong papatar hosongoni naing doho tau hamuna saluhukna tumiru tuhatai mangulahon toruk ni rohai marsaur do ibana dohot manangisepe alai dang gabe bali akka pangalahon ni manangise tu ibana alai justru ibana do naing manodangi naing masirai ngulu niaka nani dapoton nai mangukap hasitongan do ibana tuganup halak narap dohot ibana. Alani di pangido marhite ayat onomi di bagian na patuluhoni asa martoruk ni roha hita dia dopan ni debata na so adong alasatta paburnang diri dia dopan ni debata unang mata patongam-tongam dirita di jolo ni raja ninna ay raja mana tumibbo. Alani unang tapatongam-tongam dirita tapasitong-sitong dirita dia dopan ni debata ay dang adong hasitong atta molodang naniasian ni debata dang adong dia dalam nahala bui patongam-tongam dirina dia dopan ni raja apalagi ma dia dopan ni debata ido banda diajar ho Jesus partogi na sitongi asa manang ise na patoruho dirina ido na patibona. Jala halak na patiboho diri, ido na patoron na. Alani akadamang doho denang. Takas marhite-hite barita na ulion. Kesombongan harus disingkirkan. Keangkuhan, tinggi hati. Karena itu awal mula kejatuhan seseorang. Kesombongan membuat orang jatuh. Tetapi kerendahan hati membuat orang akan ditinggikan. Ido natulu hal dipangido. Marhite-hite hata bisuk, hata hapistaran. Na pinapungu ni aka pegawe ni si Hizkia sian poda ni Raja Salomo. Ido na manugu-nugu hita sahatu padohan diojahan ni jamitata Yesus do partogi na sitong. Yesus pemimpin yang benar. Yesus pemimpin yang benar. Pemimpin yang penuh hikmat yang tidak ada tandingannya. Dia yang membungkam orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat dengan hikmatnya. Dengan hikmat Yesus sungguh-sungguh memperlihatkan bagaimana dia melampaui semua orang-orang ahli-ahli Taurat ketika itu.
Dia bukan hanya berhikmat, tapi dialah hikmat yang sesungguhnya. Dialah hikmat Allah. Allah ni asaharu dapotako dihabisuhoni dapoton ma Kristus. Belajarlah kepada dia yang adalah hikmat itu sendiri. Dialah firman itu. Naikon sisigatata. Ibadah dohatan di debata naung gabe jolma. Ibadah doha bisuhon di debata naung gabe sada pribadi manang naung gabe sada sosok manang sada pribadi nah jongjong di Portibion. Kepadanya lah kita datang supaya kita boleh berhikmat dan mendapatkan hikmat itu. Yesus sebagai partogi nasitong takas doi marhabangsa memerintah di bagasan Habonaron. Dia datang untuk menyatakan kebenaran yang sejati. Di bagasa Kabonaro doi bana molodidok nakin di ayat onom di ayat 5 yate dot ayat opati takas dodidok sahala raja nabonar ikon olo songo panopa na manirang tak sian ula-ula asa gabe bernilai. Maka Yesus yang adalah raja partogi nasitong pargonggom nasitongi di bagasa Kabonaron di payas ibana dia membuang segala dosa. Ia tidak mau kompromi dengan segala kepasikan, dengan orang-orang pasik. Bahkan ketika dia melihat bait Allah dikotori, maka dia datang padeng gatto doho pabereson payason bagas joroi. Dia menyucikan rumah doa itu. Yesus memurnikan kita dengan darahnya. Dia membasuh kita seperti perak yang dimurnikan. Songonido hita di payas Yesus di sana kadosapta. Yesus sebagai partogi na sitong papatarhon ima toruk niroha naulo makubasi. Iba na mabasu patnyaka sisiannay. Iba na makubasi si pangano diaka sisiannay. Mari teladani Kristus. Molo partogi pehita diaka bidang tabi. Partogi hita diaka keluargata. Partogi hita diaka ulauta. Teladani Kristus. Ibadah ronatuk. Nagabi tau tiruan. Dia udihamu nang dihita saluhna. Amin.